नदिया के शांतिपुर की पियासा महलदार ने दिखा दिया है कि उसने कई शारीरिक बाधाओं को पार कर अपने जीवन की लड़ाई जीत ली है। उन्होंने साबित कर दिया कि अदम्य इच्छा शक्ति और शानदार प्रतिभा के बल पर किसी भी बाधा को आसानी से पार करना संभव है। इस बार पियासा ने नेट में 99.31% अंक हासिल कर सभी को प्रभावित किया। उन्होंने खुद को एनईटी में पहले 1% रैंक करने वालों की सूची में रखा है। अब आसानी से किसी भी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से पियासा और उनका परिवार इस परिणाम से बेहद खुश है। लंबे संघर्ष के बाद 25 साल के दिव्यांग पियासा ने अपना सपना पूरा किया है। उसके लिए अपने आप चलना संभव नहीं है, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से बैठना भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब तक उनके शरीर को लेकर सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पियासा से अलग ही रोशनी फैल रही हो। नेट जैसी कठिन परीक्षा में 99% से अधिक अंक लाने वाली इस लड़की से अब कई लोग मिलने आ रहे हैं। पियासा की शारीरिक अक्षमता उनकी प्रारंभिक पढ़ाई में कुछ बाधा थी, लेकिन पियासा ने अपने मन की अदम्य इच्छा के साथ अध्ययन करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और वह अदम्य इच्छा जीवन में एक के बाद एक सफलता लाई है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि पियासा अपनी माँ की गोद में स्कूल गई और बेंच पर सोकर पढ़ाई की है। भले ही आप परीक्षा हो, इसके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। इतने बड़े प्रशिक्षण में सफलता के बावजूद पियासा पश्चिम बंगाल राज्य एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी को पास नहीं कर सकी। फिर इसी साल उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया। परीक्षा केंद्र की मेज पर लेटकर उसने कंप्यूटर पर परीक्षा दी। शनिवार को उसका परिणाम प्रकाशित हुआ। देखा गया कि पियासा द्वारा प्राप्त अंक 99.31% है। अब कॉलेज सेवा आयोग के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नौकरी पाने का अवसर है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। पियासा ने कहा कि वह एक विश्वविद्यालय में रविंद्र साहित्य में पीएचडी करना चाहती हैं। ऐसे में पियासा ने कहा कि अगर उन्हें कल्याणी यूनिवर्सिटी में मौका मिलता है तो उन्हें काफी फायदा होगा। विश्वविद्यालय उनके घर के बेहद करीब है। कॉलेज सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर की नौकरी पाने में लगभग 2 साल लग सकते हैं। वह उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। अगली बार नौकरी मिलने पर भी वह नौकरी के साथ पीएचडी करना चाहते हैं। जीवन के कठिन संघर्ष में लगी पियासा के चेहरे पर दृढ़ विश्वास है और वाणी में अपार विश्वास। সম্প্রতি কোনো একটি পরীক্ষায় তুমি কোয়ালিফাইড হয়েছো, সেটা কি পরীক্ষা এবং তার ফলে কি বা হবে? নেট পরীক্ষা। সেটা কবে কোথায় হয়েছিল? এটা তোমার সেন্টার কোথায় ছিল? আমার সেন্টার ছিল কল্যাণীতে, জেআইএস। হুম। জেআইএস এর ক্যাম্পাসে। তো সেটার রেজাল্ট? সেপ্টেম্বরের 23 তারিখে পরীক্ষা হয়েছে, কালকে রেজাল্ট বেরিয়েছে। তো আমি জেআরএফ এ কোয়ালিফাই করেছি। আচ্ছা। তো তার ফলে কি হবে? মানে কি অপরচুনিটি আসলো তোমার সামনে? এখন পিএইচডি করতে পারবো, মানে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যখন কোনো জায়গায় ভ্যাকান্সি দেবে তখন সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তাহলে দুটো মানে অপরচুনিটির মধ্যে কোনটা বেছে নিচ্ছ তুমি এই মুহূর্তে? বর্তমানে তো পিএইচডিটাই করতে হবে, কারণ এখন ওটা নিচ্ছে না, যেটা কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে এখন ওটা এখনো দেয়নি। তো কারণ পুরো আগের যেগুলো আছে সেগুলো ইন্টারভিউ শেষ হয়নি, ওগুলো ইন্টারভিউ শেষ হতে হতে এখনো 2 বছর মনে হয় লেগে যাবে। এবার তার আগে যেহেতু জেআরএফ আছে আমার, ওই জন্য আমি যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আগে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবো। কোন ইউনিভার্সিটি করবে ভাবছো? কল্যাণী হলে তো খুবই ভালো হয়, কাছাকাছি হবে, বাড়ির কাছাকাছি। এবার যদি না হয় অন্য জায়গায়। আর সাবজেক্ট হিসেবে? সাবজেক্ট তো বাংলা ছিল, রবীন্দ্র সাহিত্য স্পেশাল। আচ্ছা, সেটার উপরে কি করতে? হ্যাঁ, যেহেতু স্পেশাল ছিল রবীন্দ্র সাহিত্য, তো রবীন্দ্রনাথেরই কিছু একটা নিয়ে করার ইচ্ছে। ধরো এদিকে তোমার পিএইচডি করতে করতে তো 5 বছর লাগবেই, আবার ওদিকে যদি তখন হয়ে যায় তখন কি করবে দুটো একসঙ্গে কিভাবে? তখন তো মানে পেয়ে গেলে তো ভালো কথা, পিএইচডিটাও করতে হবে, করতে করতে তো করা যায়, অনেকেই তো করে। তখন তো পিএইচডি থেকে মানে ছাড় দেবে, যেহেতু কোনো জায়গায় জয়েন করলে তো ওখান থেকে তারা অনেকটা। শারীরিক সমস্যার জন্য তুমি মানে পড়াশোনাটা করো কিভাবে? মানে শুয়ে কি বিছানার উপরে? বেশিরভাগটা হ্যাঁ, সবই শুয়ে শুয়ে, পড়াটা শুয়ে শুয়ে করি। আর পরীক্ষাও সব পরীক্ষা, মানে লিখিত পরীক্ষা বা এই নেট পরীক্ষা যেমন কম্পিউটারে হয়েছে, তো এটাও শুয়ে শুয়ে টেবিলের উপর শুয়ে। আচ্ছা।
তো সেক্ষেত্রে তোমাকে তো আলাদা ব্যবস্থা আলাদা ব্যবস্থা বলতে ওনারা ওই সবার সাথেই পরীক্ষা দিতে, যেখানে আমার সিট মানে যে রুমে আমার সিট পড়েছিল সেখানেই পরীক্ষা দিয়েছি সবার সাথেই। শুধু টেবিলটা একটা মানে একটা টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিল জয়েন করে দিয়েছিলেন যাতে শুয়ে দিতে পারি, অপারেট করতে পারি কম্পিউটার, মানে শুয়েই কম্পিউটার এই যে অপারেট তোমার করতে দিয়েছি। র্যাঙ্কিংটা হয়েছে তার সেটা মানে কি কতজনের হয়েছে বা কত পার্সেন্ট হয়েছে? এটা তো ওভারঅল নেট ক্যান্ডিডেট মানে 1% জেআরএফ পাই। তো জিআরএফটা তুমি যেটা পেয়েছো হুম সেটা 1% মতন পায়। হুম মানে সমস্ত সাবজেক্ট মিলে যতজন নেট ক্যান্ডিডেট থাকে তার মধ্যে 1%। আচ্ছা, তো এখন তাহলে কোন ইউনিভার্সিটি ভাবছো? কল্যাণীতে? কল্যাণী করার ইচ্ছা আছে, কল্যাণীতে যদি পাই তাহলে কল্যাণী থেকেই করবো, যেহেতু বাড়ির কাছে হবে। যেখানে করি সেখানে তো থাকতে হবে, আর যদি দূরে হয় তাহলে তো আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে তো একটা সমস্যা তো রয়েছেই। হ্যাঁ সে তো রয়েছে। পরিবারে কে কে আছেন? মা বাবা ভাই। ভাই কি করে? ভাই বিএসসি থার্ড ইয়ার করে। আর মা তো হাউস ওয়াইফই। তো এই নিয়ে যাওয়া বা আসা এগুলো তো করতে পারবেন তিনি? পিএইচডি করলে সেখানে থাকতে হবে। হুম, তো সেখানে তাহলে পরিবারের একজন সদস্যকেও থাকতে হবে। একজন সদস্য তো থাকবে, এবার মা তো এখন খুব একটা কিছু পারে না, আমার একজন লোক রাখতে হয়, কারণ হুম। বাড়িতেও আছে নামানো তোলানোর জন্য, মা তো খুব একটা এখন পারেন না, ওই জন্য। কি নাম তোমার? পিয়াসা মহলদার। এই জায়গাটার নাম? শান্তিপুর, পটেশ্বরী স্ট্রিট, শান্তিপুর, নদিয়া।